Time check is brought to you by M. Luwilier. Senmig Light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light, Senmig Light. Drink responsibly. Chill with Senmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Senmig Light. Drink responsibly. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Ligo City, Davao del Sur. Workaholic man ko kaayo, wala ko pahulay, so need jud na ako og makatabang jud sa ako ang health. Diri jud ko naangay sa EXL Coffee kay tungod na bag-o gyud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod kaning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom nangawala jud. Daghang salamat EXL Makabuhay Plus. Halina't magmakabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Daghan na ang naulian sa 4M Herbal Capsule. 4M Herbal Capsule. Ani ana ang usa sa mga testimonya. Ako si Alan Roy Itorma, taga Kapalong, Davao del Norte, usa ka public teacher. Akong kasinatian ni ining 4M Herbal Capsule na ako'y baratian sa tiil nga ni hubag duha na kabulan ang ning labay wa gid maayo. Usa dihang akong amiga nag-offer sa 4M Herbal Capsule isa ka semana kung nag-inom ni ini. Nakita dayon ako ang pagkupos sa maong hubag og ikawalong adlaw wala na gid siya gasakit, wala na siya gangulngol og makasapatos na ko. Katulan pamatuod ang 4M Herbal Capsule epektibo yung kanatong tanan. Ang 4M Herbal Capsule na pamatud-an na nga epektibo mapalit sa mga butika ug sa Dumaguete Herbal Center. Kuntaka si Doc Manny sa 0905-629-4026. Looking for a school to satisfy your quest for knowledge? Well, we got a school just right for you. The St. Thomas More Montessori offers basic education, preschool to grade 6, junior high school, senior high school programs. St. Thomas School of Law and Business offers the following courses: Bachelor of Laws, Criminology, Secondary Education, Elementary Education, Bachelor of Science and Business Administration, Major in Financial Management. Create your own success story now. Enroll at St. Thomas More School of Law and Business and St. Thomas More Montessori School, the home of quality education where knowledge and character go together. Hanap mo ba'y pawn shop na mapagkakatiwalaan at may pinakamataas na appraisal? Ang sagot, 15A Pawn Shop Incorporated. They accept jewelries, watches, cell phones, Pyrex, Vision, Corel, colored TV, and component, refrigerator, aircon, sewing machine, gas range, gas stove, LPG tank, mga power tools, electric guitar, and any valuable items. They also accept latest model ng laptops and other personal computers. Sila rin ay may pinakamataas na appraisal ng diamond and platinum. So what are you waiting for? Come and visit now, 15A Pawn Shop Incorporated. 15A Pawn Shop, laging maaasahan sa panahon ng kagipitan. 15A Pawn Shop Incorporated at Pereiras Building, Rojas Street, Tagum City, with branches at Quezon Street, Tagum City, Public Market, Tagum City, Feeder Road 2, Santo Tomas, Davao del Norte, and Purok 3B, Poblacion, Moncayo, Davao de Oro. Ikaw ba nangita og nindot ug mabugnaw na kapahoyan sa ubos lamang na presyo? Suwayi ang Big Boy Guest House. Big Boy Guest House sa kantidad nga 200 pesos for 3 hours. Pwede na ka maka-avail sa ilang amenities sama sa fully air-conditioned room, hot and cold shower, cable TV, Wi-Fi, and intercom. Sa mga gusto mag 24 hours, 600 pesos lamang. O diba? Unsa pa'y imong ipangita. Swak na swak sa budget sa imong bulsa. Suwayi na ang Big
Boy Guest House. For inquiries, contact Big Boy Guest House at 216-7341. Big Boy Guest House, located at Porok Nara, Visayan Village, Tagum City. Likod lang sa Robinson's Mall. Unsa pa'y inyong gihulat at tunata sa pinakabago ug swak sa budget sa inyong mga bulsa. Big Boy Guest House. Nans Herbal Capsule, ang giilang natural antibiotics nga mosunop sa kaugatan aron sa pagpaggang sa mga balatian. Huwag tangon ang mga barado sa kaugatan aron nga hapsay ang pagdagayday sa dugo. Sagad diha nga magsugod ang mga problema sa atong sakit-sakit sa kalawasan. Dakong tabang gayud ang Nans Herbal Capsule, pinarisan sa U8 Herbal Food Supplement nga maoy makatabang sa problema sa kidney failure ug uban pang mga balatian. U8 ug Nans Herbal Capsule 2 times a day. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar. Barangay in Action! Ang atong oras alas 6